बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा थोड़ा सा हमजाद से हट के मौजू है, बड़ा अहम चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। देखें, हम जो बात कर रहे हैं ना तसव्वुफ़ की और रूहानियत की, तो हम बहसीत मुसलमान और इस्लामी तसव्वुफ़ की बात कर रहे हैं। इस मामले में चूँकि ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी वही हैं ऑलमोस्ट, जो रवायतन बहुत पहले से ज़माने कदीम से चली आ रही हैं, जिनका कहीं ना कहीं रहबानियत से भी तल्लुक़ रहा है, कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध की शख्सियत से तल्लुक़ रहा है, हिंदुओं के मज़हब से और उनकी फ़िक्र के साथ इसका तल्लुक़ रहा है। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इसको अपने तरीके से देखा। जो मुसलमान हैं या जो इस्लाम है, वहाँ पे और दूसरे मज़हब और फ़िरक़ों में जो फ़र्क आ जाता है वो ये है कि दूसरे मज़हब के लोग मेहनत के बाद, इस रास्ते पे चलने के बाद जिस नुक्ते पर पहुँचते हैं वो नुक्ता है तौहीद और रसालत का। उस वक़्त उनको इंकशाफ होता है कि तौहीद को लेके चलना है, 35-40 भगवानों को लेके नहीं चलना। इस्लामी तसव्वुफ़ में या इस्लाम ने जब इसको, या मुसलमानों ने जब इसे अपनाया और दूसरों में फ़र्क ये आया कि जो दूसरे मज़ाहब हैं वो 35-40 हज़ारों भगवानों के सूरत से जो मेहनत करते हुए निकल के आते हैं, तो उनको पता चलता है कि असल चीज़, असल तसव्वुर, असल बात या असल ईमान तो ये है कि आपने एक अल्लाह पर यकीन रखना है। जहाँ पर वो पहुँचते हैं बहुत सी रियासतों के बाद, मुसलमानों को ये फ़ायदा हासिल है कि मुसलमान तो शुरू ही वहीं से करते हैं, एक अल्लाह से शुरू करते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करते हैं और उसमें मुआवनत मिलती है मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई हदायत, जो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है, वो हम तक पहुँचती हैं। अब इसमें एक बारीक नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ कि वो लोग ही हमारे साथ चलें, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मेहरबानी होगी आपकी, वो लोग ही शुरू करें जो इस मेयार पे पूरा उतरते हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करने लगा हूँ। एक बात बड़ी अहम है, लोग कहते हैं तो तौहीन रसालत और तौहीन नबूवत और इस तरह की चीज़ों का जिक्र होता है, पाकिस्तान में इसके मुतल्लिक़ कवानीन भी हैं। मैं उनके हवाले से कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। वो लोग जो कि नहीं समझते इस्लाम को या नबूवत को या नबियों के मर्तबे को, हमारे लिए तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और तकरीम जो है वो फ़र्ज़ करार दे दी गई है, हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे लिए तमाम अम्बिया मोतबर हैं, तमाम अम्बिया जो हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं, वो सारे के सारे अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। वो जो पैगाम आया वो हमेशा हक़ का पैगाम आया है। अब अगर कोई भी शख्स किसी भी पैगंबर के मतलब कोई ऐसे अल्फाज अदा करता है जो कि असल में गलत हैं, तो वो एक गुमराह शख्स है। उसको नबूवत के ना मुकाम का पता है, ना ही नबूवत की इज़्ज़त के हवाले से उसको कोई अकल, शर्म, हया है। लेकिन मैं उनका तज़किरा नहीं कर रहा, मैं तज़किरा कर रहा हूँ उन लोगों का जिनको नबूवत के मुकाम का अंदाज़ा है, पता है। जैसे भी हम मुसलमान क्लेम करते हैं कि हमारे लिए नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा सा नुक्ता नज़र जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन सी आ गई है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि नमूसे रसालत ये है कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो अगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है तो बस उसको पकड़ के मार दिया जाए। नहीं, ये नमूसे रसालत नहीं है। वो तो लोग गुमराह हैं ही, वो तो समझते नहीं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, लेकिन हम तो समझते हैं ना। तो हमारे लिए क्या है कि हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बरकरार रखने की कोशिश करें। हम उनमें इजाफ़ा नहीं कर सकते, जो शान अल्लाह ताला ने उनको दे दी वही बहुत आला है, लेकिन हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और इज़्ज़त के हवाले से अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं ना। अब अगर हम खुद ठीक नहीं हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तरबियत दी और उनको पैगाम पहुंचाया कि झूठ नहीं बोलना। हम कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, हमने उसके लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश कर लिए। कहा गया कि किसी का हक नहीं मारना,
اور یہ بات بھی ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی یا انہوں نے حکم دیا، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہم دوسروں کا حق کھا لیتے ہیں۔ چوری کرنے سے منع کیا کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہوتی ہے نا چوریاں، ملاوٹ، منع کیا گیا نا، لیکن ہمیں اکثر شکایت ہے کہ کبھی کوئی دودھ میں ملاوٹ کر گیا، کوئی گھی میں ملاوٹ کر گیا، کوئی مسالوں میں ملاوٹ کر گیا، کوئی کسی اور چیز میں ملاوٹ کر گیا۔ کم تولنے پہ کہا گیا نا، کم تولنے والا ہم میں سے نہیں ہے، کس نے کہا تھا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ملاوٹ کے حوالے سے یا کم تولنے کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو شکایت ہے، تو کچھ ہوتا بھی ہے نا جس کی وجہ سے ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ ایک قصاب کم تول رہا ہے یا ایک دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی غیر مسلم کو کہے کہ جی کہ اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو وہ گستاخی تو کی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، آپ ہی کی بات نہیں ہے، میری بھی تو بات ہے نا، کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ذرے برابر بھی کوئی گستاخی کر جائے۔ سو پہلا کام اپنے آپ کو درست کرنے کا ہے، اور یہاں سے ہی مقام شروع ہوتا ہے تصوف کا۔ کون سا ولی ایسا ہے، کون سا متصوف ایسا ہے جس نے آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت مرحمت کر دی؟ کوئی ہے؟ کس نے چوری کر لیے کہا کہ چوری بھی کرو تو ساتھ میں تم صوفی بزرگ بھی بن جاؤ گے؟ یا کوئی ایسا صوفی بزرگ یا کوئی ایسا متصوف یا کوئی ایسی روحانی شخصیت مجھے بتا دیں جو دوسروں کو حق بھی مارتا تھا اور اگلے دن وہ ولی بھی بن کے بیٹھا ہوا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کلیم تھا، وہ اصل میں نہیں تھا۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو صرف وہ کام کریں، نہ میری بات مانیں، نہ کسی زید کی مانیں، نہ کسی بکر کی مانیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مانیں، اور جس چیز کو انہوں نے چھوڑنے کو کہا ہے ان میں سے چلیں اکٹھی نہ چھوڑیں۔ آپ ایک چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آج سے یہ برائی میں نے ختم کر دینی ہے، اور جب وہ برائی کرنے کی آپ کے سامنے کوئی موقع آئے تو آپ سوچ لیں کہ اگر میں برائی کروں گا تو اپنے نبی کی عزت میں کہیں میں کوئی ویسے تو ان کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، لیکن آپ اپنی دانش میں اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ سو آج کے لیے صرف یہ پیغام ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پہ لے آئیے جہاں سے آپ کے روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ آغاز وہیں بھی ہوتا ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں جس چیز سے منع کر دیا ہے، نہی عن المنکر، اس سے منع ہو جائیں اور اس چیز کو کرنا شروع کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔